ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ଯେମା ସମଲେଇ ରଜ ସ୍ପେଶାଲ ଆଜି ନ୍ୟୁ ଗାଉନ କଲେକ୍ସନ ଦେଖମା। ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର 1200 आसबा। 38 ରୁ ନେଇକିରି 46 तक अवेलेबल ଅଛି। ଯାହାକେ ବି ଯେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗ୍ବା 300 ମାଗି WhatsApp ନମ୍ବରରେ ପଠେଇ ପାରବେ। ସବୁ ନେକ୍ डिजाइन आसबा ଆଉ ପ୍ଲस ପପ୍ ହାତ ଅଛି ସବୁଥିରେ। ତା ସାଇଜ 38 ରୁ ନେଇକିରି 46 तक अवेलेबल ଅଛି। ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ନ୍ୟୁ डिजाइन ରେ बना ହେଇଛି ରଜ ସ୍ପେଶାଲ। ତ ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର 1200 आसबा। देखि पारबे ସବୁ ପପ୍ ହାତ आसबा ଆଉ प्योर कॉटन अस्त्र भी लगी छे। सब नेक डिजाइन आसबा। तो प्राइस मात्र 1200 आसबा। जहाँके भी जेना भल लागा 300 मारी व्हाट्सएप नंबर रे पठेई पारबे। सब नेक डिजाइन आसबा सब पप हाथ आसबा। देखुन 38 ରୁ ନେଇକିରି 46 तक अवेलेबल अच्छे सब साइज। देखुन आउ सब पप हाथ आसबा। जहाँके भी जेना भल लागा